अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ तस्कर रशीद। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आई होप आपके अहले खाना, बहन भाई, माँ बाप सब ठीक होंगे। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये है लिechtenstein के बारे में। बहुत कम आपने नाम सुना होगा इस कंट्री का, लेकिन ये एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है जिसके एक साइड पे स्विट्ज़रलैंड है, दूसरी साइड पे है ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे मुस्लिम आबादी भी है। 2017 में जो उन्होंने सर्वे किया था उस हिसाब से तकरीबन इस वक्त 3 से 4 हज़ार मुस्लिम लोग भी वहाँ के मुस्तकिल रिहायशी हैं। लिechtenstein जो है ये यूरोपियन यूनियन में भी आता है और ये शेंजन स्टेट में भी आता है। अगर आप लिechtenstein का वीज़ा हासिल करें तो आप जितनी भी 26 शेंजन स्टेट्स हैं उनमें जा सकते हैं आप किसी भी कंट्री में। और अगर आप बस लिechtenstein का वीज़ा है तो आप वहाँ पे जाके आप वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनकी उसके लिए कुछ शराइत हैं। लिechtenstein की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है जर्मन। अगर आपको जर्मन आती है या अगर पाकिस्तान से भी आप जर्मन सीख सकते हैं, जब आप आ रहे हैं तो आप ज़रूर थोड़ा बहुत कोर्स करें 1-2 महीने का। आपको जर्मन आती होगी तो आप मुश्किल नहीं आएगी। लिechtenstein के वीज़ा के बारे में वीडियो बनाने का सबसे जो बड़ा मेरा मकसद है वो ये है कि जैसा कि आपको पता है जो बाकी कंट्रीज़ हैं जो अच्छी इकॉनमी रखने वाली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो वीज़ा बहुत मुश्किल से देती हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी स्ट्रिक्ट हैं और वो अजीब तरह के सवाल भी करते हैं जब आप वीज़ा लेने के लिए जाते हैं। लेकिन ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि अब देखें 26 कंट्रीज़ हैं जिसमें अच्छी इकॉनमी रखने वाला मुल्क जो है स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, हॉलैंड है, फ्रांस है, उसके बाद नॉर्वे है, कुछ और ममालिक भी हैं, तो वो अच्छी इकॉनमी रखने वाले हैं। तो वहाँ का वीज़ा जो है वो मुश्किल से देते हैं, रिक्वायरमेंट्स में उनकी मुश्किल है। तो अब ये जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत आसान है इनका वीज़ा हासिल करना। जिस तरह कि अभी पिछले साल 2018 में 17 में हंगरी ने बहुत सारे वीज़े इशू किए हैं, माल्टा ने बहुत सारे वीज़े इशू किए हैं, क्रोएशिया ने बहुत सारे वीज़े इशू किए हैं। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आप कोशिश करें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं, आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी हो जाए, आप इन कंट्री में से किसी एक का वीज़ा अप्लाई करें। मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो माल्टा के बारे में, लत्विया के बारे में, हंगरी के बारे में, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ लिechtenstein के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपको वीज़ा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, इनकी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है। सबसे पहले उनका एक फॉर्म चाहिए आपको जो फुली फिल्ड और साइन हुआ होना चाहिए। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है। और वो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसमें इनफ फंड्स होने चाहिए आपके टूर के लिए। यानी कि वो ये नहीं कह रहे कि आपके अकाउंट में कोई लाखों रुपये हो, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो आप टूर करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास इनफ पैसे हों। तो अब ये कैसे पता चले कि जी मैं जो टूर करने जा रहा हूँ उसके लिए इनफ पैसे हैं? तो आसान तरीका ये है उसका कि आप अगर जा रहे हैं 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, अब ये देखें कि 40 यूरो पर डे के हिसाब से आपने हिसाब लगाना है। होटल बुक आपने करानी है, ठीक है। उसके बाद टिकट है, टिकट 60-70 हज़ार रुपये का हो गया या 80,000 रुपये का फॉर एग्जाम्पल होगा। उसके अलावा 38 या 40 यूरो पर डे आपके अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप ये देखें कि कितने पैसे बन जाते हैं आपके। 400 यूरो आपका 10 दिन के टूर के बनते हैं, प्लस आप 80,000 टिकट का लगा लें। होटल बुकिंग आपने ऑलरेडी कराई होगी, वो शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने पैसे, यानी कि अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया भी है तो आप आराम से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी स्ट्रेस से डरते हुए। उसके बाद आपके फ़ोटोग्राफ चाहिए, आपका पासपोर्ट 6 महीने जो है वैलिड होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपने करनी, जिसको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है, 30,000 यूरो उसको कवर करना चाहिए। उसके बाद आपकी कवरिंग लेटर चाहिए आपके बॉस से, आपकी कंपनी से। अगर आपका अपना बिजनेस है तो अपनी जो कंपनी है या शॉप है उसके लेटर पे एक लेटर टाइप करना है जिस पे लिखना है कि जी आपका ये नाम है, आप इस कंपनी के मालिक हैं और आप छुट्टियों पे जाना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर आपको टैक्स रिटर्न भरते हैं तो पिछले साल का जो टैक्स रिटर्न है वो अपने वो शो करना है। और अगर आपके पास NTN नंबर है तो वो भी साथ आपने लगाना है। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फिर जस्ट आप अपने मालिक से एक लेटर ले लें जिस पे लिखा हो कि आप छुट्टियों पे जाना चाह रहे हैं, आपका ये नाम है, आप इस ओहदे पे काम करते हैं
اور اتنی تنخواہ آپ لیتے ہیں. پاکستانی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی چاہیے. اگر آپ سعودی عربیہ وغیرہ ایمریٹس وغیرہ میں رہ رہے ہیں یا کسی اور کنٹری میں رہ رہے ہیں تو آپ کا وہاں کا جو ریزیڈنس پرمٹ ہے آپ نے وہ بھی لگانا ہے. اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے, آپ کو ویزا ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگانے ہیں آپ نے. اگر آپ جاب کے علاوہ اگر آپ کی انکم کہیں اور سے آ رہی ہے, آپ کی کوئی پراپرٹی ہے, کوئی رینٹ وغیرہ آ رہا ہے, اس کے بھی ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ لگانے ہیں کہ جی میرے اور بھی سورس آف انکم ہے. ہوٹل ریزرویشن چاہیے. اگر آپ کا وہاں پہ کوئی جانے والا ہے, کوئی فیملی ہے, تو پھر تو آپ ان کا ایڈریس دے سکتے ہیں کہ جی میں ان کے پاس جا کے رہوں گا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ہوٹل بکنگ ساتھ لگا سکتے ہیں. ہوٹل کنفرم بکنگ لگانی ہے, ہوٹل ریزرویشن نہیں لگانی. کنفرم بکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ٹرپ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے پیسے پے کیے ہوئے ہیں آپ نے. اچھا, اگر آپ 10 دن کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک ٹپ دوں گا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ایک ہی شہر میں جانا ہے اور اسی شہر میں ہوٹل بک کر لیا. نہیں, ایسا نہیں کرنا. آپ نے کم سے کم 2 شہروں میں آپ نے ہوٹل بکنگ کرنی ہے, کیونکہ ان کو بھی اسٹے لگے گا. بندہ پاکستان سے اتنی دور آ رہا ہے وزٹ کے لیے, صرف ایک شہر گھومے گا تو یہ تو بڑی اوبیسلی چیز ہے. جب آپ وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا تو دل ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ چیزیں دیکھوں. یعنی کہ اگر آپ کے پاس شینگن ویزا تو پھر آپ اور بھی کنٹریز دیکھنا چاہو گے, جیسے اس کے ساتھ آسٹریلیا لگ رہا ہے, دوسری سائڈ پہ سوئٹزرلینڈ لگ رہا ہے. تو سب سے بیسٹ یہ ہوگا کہ آپ 10 دن کا ویزا 3 دن ایک جگہ رکھیں, 3 دن ایک جگہ, 4 دن ایک جگہ رکھیں. 3 دن کی آسٹریلیا میں بکنگ کرا رہے ہیں, 3 دن کی سوئٹزرلینڈ میں, 4 دن کی یا 5 دن کی لیکسنسٹائن میں. سب سے بیسٹ آئیڈیا یہ ہے. پھر ان کو بھی لگے ہاں جی یہ دوسری جگہوں پہ جا رہا ہے. پھر آپ نے جب جانا ہے, جانے سے پہلے پورا ہوم ورک کرنا ہے, کیونکہ آپ کو اگر انٹرویو کے لیے بلائیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہاں جی آپ کیا ہے, آپ کا پلاننگ کیا ہے, آپ کیسے جا رہے ہیں, کہ مجھے ہمیں پلاننگ میں کیا کریں گے. تو آپ نے باقاعدہ پلاننگ کرنی ہے. لیکسنسٹائن میں یہ چیزیں میں یہ دیکھوں گا, سوئٹزرلینڈ میں یہ دیکھوں گا, آسٹریلیا میں یہ دیکھوں گا. اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے جی کہ بندے نے یہ پریپریشن کی ہے, یہ جینوئن بندہ ہے, یہ دو نمبر نہیں ہے, یہ ریئلی ٹورسٹ ہے اور جانا چاہ رہا ہے. اگر آپ کو 2 کی الگ بھی پتہ نہیں ہوگی, آپ وہاں پہ جا رہے ہیں تو پھر بڑی اسٹرینج چیز ہوتی ہے ان کے لیے بھی, وہ ویزا ریفیوز کر دیتے ہیں. تو آپ نے جب آپ نے جانا ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے, اس سے پہلے آپ نے پوری انفارمیشن جو ہے وہ کر لینی ہے. آپ اپنا ٹائم اچھا یوز کریں. بالکل آپ اپنے جو فوکس ہے وہ اپنے فیوچر پہ رکھیں, کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ایسی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. نادرا کا FRC لگانا ہے آپ نے, فیملی رجسٹریشن فارم, اس کے بعد ہیلتھ انشورنس 30,000 یورو کور کرنی چاہیے. یہ ان کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور آپ کو پلس 60 یورو فیس چاہیے. جو یورپین کنٹریز ہیں اس وقت ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اسٹینڈرڈ ہے. کچھ کنٹریز ایسی ہیں وہ تھوڑی بہت ان کی چیزیں مختلف ہیں, وہ کچھ چیزیں ایکسٹرا مانگتی ہیں, لیکن موسٹلی جو کنٹریز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس سیم ہیں. دوستو پلیز آپ ٹرائی کرو. یہ اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے کتنے پیسے لگ جائیں گے. میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ آپ کا تقریباً 100 یورو لگے گا. ٹھیک ہے, 60 یورو فیس ہے, اور اوپر تھوڑے بہت کر لو, یا 100 یورو آپ اپلائی کرو. اگر ویزا لگ جائے سے بڑی بات کیا ہے. اگر ویزا نہیں لگتا تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے, ایجنٹوں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے. میں ہر ویڈیو میں یہی میسیج دیتا ہوں کہ آپ نے ایجنٹوں کے پیچھے نہیں بھاگنا. آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. آئی نو یو کین ڈو اٹ. ایک چیز جو ہے ایکسٹرا, کیونکہ دعائیں جو ہوتی ہیں نا انسان کی قسمت بدل کے رکھ دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ زندگی میں کامیاب ہوں, اگر آپ کے والدین زندہ ہیں, ماں باپ زندہ ہیں, جتنی بھی ان کی خدمت کریں وہ کم ہے. ان سے دعائیں لیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اگر آپ سے کوئی بھول ہو گئی ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے, گستاخی ہو گئی ہے, اپنی ماں باپ سے معافی مانگیں. اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں, زندگی میں آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے, آپ ضرور کامیاب ہوں گے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا. If you like this video, please don't forget to subscribe my channel and click the bell button. اگر کوئی کوشچن رہ گیا ہو تو you can ask me via the comments via Instagram. فسکر اجازت دیں. اللہ حافظ.